अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम चौथे नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 74 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 4 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह मुद्दस्सिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाती नाम है और इस तरह के 99 सफ़ाती नामों से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे रसूल को कुरान पाक में पुकारा है और इन नामों से मुखातिब किया है। ये सफ़ाती नाम जो हैं वो मेरे प्यारे नबी की सफ़ात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ हैं और जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने इन्हीं नामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ सूरतों में पुकारा है। जैसे कि पिछली सूरत सूरह मुज़म्मल में क़ियामुल लैल का हुक्म दे दिया गया था, यानी रात को क़याम करके इबादत करने का, ताकि हमारे प्यारे रसूल का जो दिलजोई के लिए और उनका दिल जो है वो दिल में सुकून आए और कफ़ार मक्का की इस बातों से रंजीदा ना हों। तो अब चौथी जो वही नाज़िल हुई है वो सूरह मुद्दस्सिर की इन 7 आयात के अंदर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की दिलजोई फरमा रहे हैं और क़यामुन नहार यानी दिन को क़याम करके दावत व तबलीग के काम का हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला, जो कि एक भारी बोझ है, बहुत भारी वज़न था, बहुत भारी काम था ये वाला, क्योंकि क़यामुल लैल तो आसान था, रात को इबादत करना, उसमें तो दिल में सुकून मिलता है, लेकिन जो तबलीग और दावत का जो काम है वो इंतहाई मुश्किल काम है और दूसरों को हम करें तो सौ तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल मुदस्सिर, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, कुम फ़अंज़िर, उठो और ख़बरदार कर दो, वसियाबक फ़त्तहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखें, व रुज्ज़ा फ़हजुर, और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर रखें, वला तमनुन तस्तक्सिर वाली रब्बी का फसबिर, और अपने रब की खातर ए मोहम्मद सब्र करें इन कफ़ार की बातों से। अब ये 7 आयात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और बाकी जो आयात हैं वो बाद में नाजिल हुई हैं। अगली आयत जो कि बाद में नाजिल फरमाई हैं अल्लाह ताला उनमें फरमा रहे हैं कि फ़इज़ा नुकिरा फ़िन नाकूर, और जब सूर फूंका जाएगा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब आवाज़ देंगे और वो ऐसी हैबतनाक वो सूर की आवाज़ होगी और यही दिन बड़ी मुसीबत का दिन होगा, यानी कि क़यामत का दिन होगा और काफिरों के लिए उस दिन ज़रा भी आसानी नहीं होगी। अब अगली जो आयत हैं वो फिर दोबारा से वलीद बिन मुगीरा की मज़म्मत में मज़ीद, मैंने आपको बताया था कि आयत नाजिल होंगी, तो यही आयत हैं। और पहले आपने सूरह कलम में उसकी 7 आयत उसके बारे में सुनी थी, जब वो इस्लाम कबूल करने गया और जब पता चला कि मेरा और रुतबा बिलाल हबशी के बराबर होगा तो उसने फ़ौरन गुरूर और तकब्बुर में आके इस्लाम कबूल करने से इनकार किया था। और अब जो है, अभी चूँकि हज का मौसम आ रहा था मक्का मुकरमा में, तो हज के दौरान चूँकि जैसे कि इस्लाम फैलता जा रहा था, तो अभी इन कफ़ार मक्का के तमाम सरदारों को ये फ़िक्र लाहक हुई कि अगर इस्लाम इसी तरह फैलने लगा तो तमाम साथियों ने, तमाम सरदारों ने बैठ के ये मशवरा किया कि वलीद बिन मुगीरा, तुम चूँकि सबसे ज़्यादा समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो हमें मशवरा दो कि अगर इसी तरीके से इस्लाम फैलना शुरू हो गया जैसे कि फैल रहा है, जो भी मोहम्मद के पास जाता है फ़ौरन मुसलमान हो जाता है, तो हाजी आएंगे और हाजी जब कुरान सुनेंगे इनका और वो जाके तो कुरान को अपने अपने मुल्कों में जाके इसी तरह इस्लाम को फैला देंगे, तो बेहतर ये है कि हम इस कुरान को हम कहते हैं कि ये ना किसी पागल दीवाने मजनू का कलाम है, नाउज़ बिल्ला, या फिर हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कोई कलाम नहीं नाजिल हो रहा, नाउज़ बिल्ला, बल्कि ये मोहम्मद अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के आयतें नाजिल कर रहे हैं और कोई फ़रिश्ता या कोई अल्लाह की तरफ से नहीं नाजिल हो रहा, कोई फ़रिश्ता नहीं आ रहा। तो वलीद बिन मुगीरा, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समझ चुका था कि दीन इस्लाम जो है वो सच्चा है और ये वाक़ई अल्लाह ताला का कलाम है, ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है और ये सच्चा दीन है। अगर गुरूर और तकब्बुर की वजह से इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था, अब उसने सोचने के लिए ना आगे पीछे जैसे चक्कर लगाता है ना बंदा कि कोई तजवीज़, कोई मैं उन लोगों को कहता है बाकी सरदारों को कि मैं सोचता हूँ कोई तजवीज़ कि इसको हम क्या कहें, यानी हम पागल का उसका कलाम नहीं कह सकते क्योंकि है तो ये सच्चा कलाम, लेकिन मैं क्या करूँ, आगे पीछे चक्कर लगा रहा। और अल्लाह ताला इन आयात में ना वलीद बिन मुगीरा की तमाम हरकत और सकनात, जैसे वो आगे बढ़ा, जैसे वो पीछे पीछे मुड़ा, जैसे उसने अपना तेवरी चढ़ाई, जैसे उसने आंखें सुकेड़ी और फिर उसने, जैसे नहीं बंदा कहता ओह एक तजवीज़ आई मेरे जहन में, तो इस तरह उसने जब कहा कि एक तजवीज़ आई है मेरे जहन में, और तजवीज़ उसने क्या बनाई, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसने फिर ये तजवीज़ बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि मोहम्मद मोहम्मद को जादू जो है ना सीख चुके हैं, क्योंकि जादू को तो सब मानते थे, यहूदी भी मानते थे और बहुत पहले से मक्का में जादू को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी।
تو وہ کہ محمد نے کوئی کسی سے جادو سیکھ لیا، کسی بندے سے. وہ فرشتہ نہیں آتا محمد کے پاس بلکہ کوئی جادوگر آتا ہے، آ کے جادو سکھا رہا ہے. اور محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ جادو سیکھ چکے ہیں اور جادو سے گھڑ کے کچھ آیتیں سناتے ہیں، اور کوئی قرآن نہیں ہے یہ. اور جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے جادو کے ذریعے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس طرح ہم حاجیوں کو یہ بتائیں گے، اور حاجیوں سے کہیں گے کہ جب بھی محمد تمہارے پاس نعوذ باللہ آئیں گے تو آپ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا تاکہ ان کے جادو والی جو آیتیں ہیں آپ کے کانوں میں نہ پڑے. استغفر اللہ. اور ابھی آپ کو میں یہ آیات سناتی ہوں جو ولید بن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محمد چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پہلے پیدا کیا تھا، لیکن اس کو میں نے ساتھ کھڑے کرنے کے لیے اس کو ڈھیروں مال دیا اور ساتھ ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے عطا فرمائے، اور اس کے لیے سرداری کی راہ ہموار کی. پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اس کو مزید دوں اور زیادہ دوں اس کو میں نعمتیں. اور وہ اتنی نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے. یعنی اتنی دشمنی ہے اس کی میری آیات سے، حالانکہ وہ جان بھی چکا تھا کہ وہ سچا کلام ہے. تو اللہ کہہ رہے تھے ان قریب میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی. اور اللہ تعالیٰ اب اس کے سارا حلیہ بیان کر رہے ہیں، جس طرح وہ آگے بڑھا پیچھے ہٹا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، یعنی کہ تجویز سوچنے لگا. تو اللہ کی مار اس پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بات بنائی اس نے، یعنی کوئی بات نہیں بنی تو یہ والی مطلب اس نے تجویز سوچی. پھر اللہ کی مار کیسی بات بنائی اس نے. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ. کیسی اس نے مطلب بات کیسی بنائی اس نے، مطلب تجویز بھی سوچی تو کیسی سوچی. پھر کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی، پھر منہ بنایا، پھر آگے بڑھا، پھر پلٹا، پھر تکبر سے بولا، آخر کار بولا یہ قرآن تو بس ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، نہیں ہے یہ مگر یہ انسانی کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس کو جھونکیں گے اس جہنم میں، اور تم کیا جانو کہ وہ جہنم کیا ہے. وما ادراک ما سقر. تم کیا جانو کہ وہ جہنم ہے کیا چیز. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہے جو نہ تو باقی چھوڑے گی اس کو اور نہ ہی اس کو مارے گی، اور نہ باقی چھوڑے گی، یعنی مار مار کے پھر ادموا کرے گی اور پھر دوبارہ مارے گی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جو جہنم ہے نا اس پر 19 کارکن مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ کے 19 داروغے مقرر ہیں. اب جب یہ آیت نازل کی نا، پھر کفار مکہ کو ایک موقع مل گیا اس آیت کے اوپر باتیں کرنے کا، مذاق اڑانے کا، اور کہنے لگے سردار سارے بیٹھ کے اس آیت کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کہ محمد کا خدا کیسا ہے، محمد کا اللہ، کہ قرآن میں کہہ رہے کہ میری جہنم کے 19 داروغے ہیں. تو ہم تو اتنے بڑے بڑے ہٹے کٹے سردار ہیں، تو 5 کو تو ایک سردار کہتا ہے میں ہی سنبھال لوں گا ان کو داروغوں کو، دوسرا کہتا ہے 4 کو میں سنبھال لوں گا، اور تیسرا کہتا ہے 3 کو میں. اور اس طرح انہوں نے آپس میں بانٹ لیے سارے فرشتے جو مقرر تھے جہنم کے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بتائی تھی. تو اب اگلی آیت پھر کافی لمبی آیت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آیت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا کوئی بہت ضروری تاکید والی جو آیت ہوتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے یا اور بھی بہت سے آیات پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو یہاں بھی ایک بڑی آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو 19 کارکن ہیں نا، یہ تو فرشتے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں. جہنم کے جو باڈی گارڈ ہیں یا جو کارکن ہیں یا جو داروغے ہیں وہ فرشتے ہی مقرر ہیں. اور ان کی تعداد کا جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کے اس ایمان کو مزید پختہ کرنا تھا کہ ان کو جو بھی آیت نازل ہوئی وہ یقین کریں گے کہ نہیں یقین کریں گے، یعنی ان کے ایمان کو مزید آزمانا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور کافروں جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے، تو ان کے جو ہے آزمائش کو مزید آزمائش میں ان کو ڈالنا تھا کہ وہ اسی مطلب گھن چکر میں پڑے رہیں کہ یہ کتنے تعداد ہے، یہ 19 ہیں، 20 ہیں، 18 ہیں، یہ بس اسی چکر میں لگے رہیں اور کفار اسی آیت کے مخمصے میں پڑے رہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیماری کو ان کی مزید بڑھانا تھا. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کے جو فرشتے ہیں یا اللہ کے جو لشکر ہیں نا، ہر جگہ پہ، جہنم میں، جنت میں، ہمارے رائٹ لیفٹ، اور قبر میں منکر نکیر، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں ان کو صرف ان کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں.
अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नती जो होंगे ना वो जहन्नमियों को देख रहे होंगे जब जुल्म हो रहा होगा उन पे, तो वो कहेंगे तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेके आई है, यानी तुमने ऐसा क्या किया था। तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये देख लें कि जहन्नम में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, और हम 5 वक्त की अल्लाह ताला में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और वो कहेंगे जहन्नमी कि एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में डाला गया, और हम खाना भी नहीं खिलाते थे गरीबों मिस्किनों को। हम और हम हक के खिलाफ यानी इस्लाम के खिलाफ बैठ के बातें बनाने वालों के साथ हम भी बैठ के बातें बनाया करते थे, और हम रोज़े जज़ा को झुठलाया करते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। और देख लें कि रोज़े जज़ा को हम बेशक प्रैक्टिकली हम सारे ही जो है ना वो झुठला रहे हैं, यानी कि हम मुंह से तो नहीं कह रहे कि क़यामत नहीं आएगी, लेकिन अगर क़यामत आएगी तो हम क़यामत की तैयारी क्या कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मोहम्मद आपने ये कुरान पाक जो एक नसीहत है, नसीहत की किताब है, और ये आपने आपका काम था पहुंचा देना, आपने पहुंचा दिया। आगे से ये सबक इसका हासिल करें, इसको इस नसीहत को माने या ना माने, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। और जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना ये इस कुरान पाक पे अमल नहीं करेंगे, ना ही इसको कबूल करेंगे। और अल्लाह सिर्फ जो है ना जिनको अल्लाह चाहेगा उन्हीं को अल्लाह ताला नसीब करेगा। और अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह। सूरह मुदस्सर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइम मिले, अब चौथे नंबर पर नाज़िल होने वाली सूरत सूरह मुदस्सर सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।